राज्यातल्या रस्त्यांची अवतिकाय झाल्या। सालिगाव मतदारसंघातल्या रस्त्यांची स्थिती पुराय इबाडल्या। आम आदमी पार्टीन बिरेस्तारा भाजपा सरकाराचो खर निषेध केलो। फोंडकुलांनी भाजपाचे बावटे पुरून आप वावुरप्यांनी सरकाराक उजरावन काढले। पावसा पयलीं खबर नाशिल्ले कळ कित्याक सोदची, हांच्या फायद्या खातीर लोकांनी कळ सोदची। लोकांनी तुमकां कळ सोदपाक निवडून दिवना। पावस येतलो म्हणून खबर नाशिल्ले, जुनान पावस पडटा म्हणून, मेन पावस पडटा म्हणून। ताच्या पयलीं कित्याक रिपेर जावन हे रस्ते खणले। हे जेन्ना चेतनान जेन्ना व्हिडिओ करून दाखयले ह्या रस्त्याची परिस्थिती, तेन्ना हांगा खड्डे मातशे तरी हे माती घालून बुजयल्या तांच्यांनी। अदरवायज ते अशीच परिस्थिती आशिल्ली। लोकांक they have taken for granted, specifically this MLA of this constituency has taken people for granted आणि this सरकार has taken people for granted and that's why आज ही रस्त्यांची परिस्थिती जाल्या। सगळ्याच जाग्यार करप्शन इतलें फोफावलां की कोणाचे सोयर ना सुतप ही परिस्थिती जाल्या। आणि काल आमी पळयलां ती जे म्हापशान घडला ती दादागिरी चल्ल्या। एवरीथिंग इज दादागिरी। म्हणजे लोक आज लोकांचे कोणाकूच पडून गेल्ले ना। सरकार जी मनमानी करता ती खंय तरी म्हाका दिसता आतां सरकाराक भोगची पडटली आनी सोंसची पडटली। हे पळय, तुमचो ॲप चलता काय ना तो तुमी पळयात, पूण आमी तुमकां दाखोवपाक आयला की खड्डे खंय आसात ते। तुमकां सगळ्यांक याद आसा 2019 आम आदमी पक्षान हायकोर्टान सुद्दां एक PIL घाल्ली। इट हॅड बिकम व्हेरी फेमस एज द पॉटहोल PIL आणि हायकोर्टान फटकार मारून ह्या सरकारा कडल्यान गोंयचे पॉटहोल सारके करून घेतिल्ले। सो आम आदमी पक्ष सदांच ह्या इशूचेर फुडाकार घेतिल्लो आसा आणि फक्त प्रोटेस्ट म्हणूनय PIL म्हणूनय आमच्या सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा। हांव प्रमोद सावंताक चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां की तुमी जर ॲप करतले जाल्यार तो ॲपाचो वापर कसो करप तो आमच्या दिल्ली सरकारा कडल्यान शिकून घे। दिल्लीन जेन्ना पॉटहोल जाल्ले तेन्ना आमच्या अरविंद केजरीवाल सरकारान कितें केलां तें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां। ताणें दर मतदारसंघाच्या आमदाराक, थंयच्या स्थानीक PWD इंजिनियराक, त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टराक एका गाडयेन बसयले आणि आपल्या मतदारसंघान सगळ्याक भोंवडावन त्या ॲपान खंय खंय खड्डे आसा ते अपलोड कर म्हणून सांगिल्ले आणि ते अपलोड जातकूच PWDन ते सगळे पॉटहोल सारके करून घेतिल्ले। हें काम तुमी करूंक जाय। ॲप घालून लोकांक सांगू नाका तुमचें काम करपाक। I have been seeing this for the last 5 years. Previous MLA came, did the road, only up to here stopped, from top down nothing. That means money has gone in his pocket. This year again, road was repaired, everything was done, up to the turn, from here nothing, from there nothing. Second time this is happening in 10 years. One MLA, second MLA. This is jumping for the second MLA. You all go on hiring consultants and faltons. What is happening to shit city in Panjim? What is happening? Huh? अरे प्लाडी चोरांनी कित्याक रे तुमी मेल्यात हांगा गोंया? हिंसो आनी दुसऱ्या देशान वचत तुमी? अजून पासून हा न्हू तेंचे कितें फकत लोबरां घालप, लेवल करप, तेजे वयल्यान कोण 4 व्हिलर तरी मातशी कितें तरी बऱ्यान वयता, पूण 2 व्हिलर हांव आतां इंडस्ट्रियल एरियाचो तो रोड वापरता, पूण जाता कितें एकदम स्लो वयचें पडटा आनी आय एम ए सिनियर सिटीजन। सो दीस इज द मेन थिंग वी आर हायलायटिंग। लोक मरच्या पयलीं ह्या रोडाचें काम चालू करा म्हणटा हे तेंच्यांनी फातर हाडून घातलं म्हणजे आनीक मरात तुमी त्या फातरांचेर। पॉट होल पुरोवपाक येना। एवरी इयर हांगासर प्रॉब्लम जाता, एवरी इयर प्रॉब्लम जाता। होच प्रॉब्लम लास्ट 10 years जाले। बट ह्या खातीर गोवोरमेंटा कडेन एक परमनंट सोल्युशन मागिल्लें। परमनंट सोल्युशन म्हटल्यार काय, हे फातर घालप न्ही, फातर घालप म्हटल्यार परमनंट सोल्युशन न्ही। परमनंट सोल्युशन म्हटल्यार हो रोड जो आसा तो कॉन्क्रिटाचो जावपाक जाय। लास्ट 10 years हे दोगूय जाण MLA येयले, लास्ट 5 years येयलो, तेणी जाम केली लायक अ फ्रॉक आनी हो आयलो तेणी लोकांक फटयले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी।